तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के मंगलवार को दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग सुप्रीमो ममता बनर्जी के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर का यह बयान ममता बनर्जी द्वारा पार्टी में अनुशासन और नेतृत्व में सुधार के लिए कई समितियों गठित करने के लिए एक दिन बाद आया है। सुप्रीमो ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। उनके इस बयान के बाद पार्टी एक्शन में आई है। टीएमसी ने पार्टी नेता हुमायूं कबीर को उनके बयानों को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए भरतपुर विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के बाहर एक टीवी चैनल से बात करते हुए भरतपुर विधायक कबीर ने आरोप लगाया था कि हमारी नेता ममता बनर्जी के आसपास के लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वे केवल अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, न कि ममता को राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। इधर पार्टी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने पर हुमायूं कबीर ने कहा है कि विधानसभा आने पर उनको इस बात की खबर मिली है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन मैंने सुना है कि पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया। अगर ऐसा है तो मैं उसे कारण बताओ नोटिस का जवाब दूंगा। चिंतित नई आनंदित नई दुखित नई। আগে বক্তব্য রেখেছেন নিজের বক্তব্য অনর আছে। আমি তো বলছি সেটা তো কালকের কথা, 25 কাল বলেছি, কালকের কথা আজকে আর নতুন করে হবে। বলছি হুমায়ুন দা এতদিন ধরে দল করছেন, সেই জায়গায় আজকের এই ঘটনা, এতে কি আপনার মনে হয় যে এরপরে আপনাকে মানে দলের আপনি থাকবেন বা আপনাকে মনে হয় যে এটা অপমান? দেখুন, ভবিষ্যৎ করে কোনো কথা আমি বলি না, আর আমি অ্যাস্ট্রোলজি করি না। আমি রাজনীতি করি প্র্যাকটিক্যাল ময়দানে। আমাদের নেত্রী 1984 সাল থেকে 7 বারের এমপি, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, দীর্ঘ টাইম ধরে তিনার লাইফে অনেক পরিশ্রম করে নিজের লাইফের রিস্ক নিয়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত একজন বাংলার না ভারতবর্ষের একজন মহিলা নেত্রী হিসেবে তিনার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কেউ কেউ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে, মূলত তাদেরকে আপনি টার্গেট করেছিলেন, মানে তাদের বিরুদ্ধে আপনি মুখ খুলেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু বলবেন? এই ব্যাপারে আর আমি কোনো কথা এখন বলবো না। আমি কাল যেটা বলেছি, কালকের কথা আপনারা সবাই রেকর্ডে রেখেছেন। আবার 10 বার চালাঙ্গা আমার বলার নেই, কিন্তু আমি আজকে নতুন করে শোকজের প্রশ্নে কথা বলছেন, শোকজের আমি যথাযোগ্য সময়ে উত্তর দেব, এটুকুই আপনাদের বলছি। আমি আর নতুন করে কোনো কথা বলতে চাই না। অধিকার আছে, ডিসিপ্লিনারি কমিটি আমাকে শোকজ করলে আমি তার যথাযথ উত্তর সময় মতো দিই। বারবার যে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কি আপনার মনে হয় যে ভুল হচ্ছে? দেখুন, আমি এমনি কোনো মন্তব্য করব না। দল, ডিসিপ্লিনারি কমিটি, তাদের অধিকার রয়েছে, তেনাদের অধিকার প্রয়োগ করে আমাকে যেসব পয়েন্টে শোকজ করছেন, আমি যথাযথ সময়ে তেনাদের সম্মান জানিয়েই আমি শোকজের উত্তর। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।